ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। द्वितीय खंड प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद जोग। अर्जुन मन पूर्वाग्रह द्वारा ग्रसित, तेणु से तत्कालीन शास्त्रीय मतानुसार निजर जुक्ति को प्रतिपादन करने को कहउचंती। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि बतितुं कूलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यदभिजनार्दन। कूलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं मधर्मो अभिवद्युतम्। अधर्माभिवदात् कृष्णं प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दृष्टा सुपास्नेय जायते वर्णशङ्करः। शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च। पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। द्वेषिरेति कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः। उच्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मश्च शाश्वताः। उच्चन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम्। अर्थात कुलक्षय हेले सनातन कुलधर्म समूह विनष्ट हुए और धर्म नष्ट हेले अधर्म समस्त कुल को अभिभूत कर दिए। हे कृष्ण, अधर्मर प्रादुर्भाव हेले कुल स्त्रीगण व्यभिचारिणी हुअन्ति। हे वाष्णेय, स्त्री माने कुलटा हेले वर्णशंकर जन्म हुअन्ति। वर्णशंकर कुलर विनाश और नरक प्राप्तिर कारण हुए। श्राद्ध तर्पण विरहित पिता मातागण नरकरे पतित हुअन्ति। कुलनाशकारी मानकर एही समस्त वर्णशंकर कारक दोष द्वारा चिरंतन जाति धर्म नष्ट हो जाए। हे जनार्दन, जेउ मानकर कुल धर्म विनष्ट हो जाइछि, सेही मनुष्य मानकर चिरदिन नरकवास हुए बोली मु शुणिछि। अर्जुन एठारे जेउ सबु कुल धर्म और जाति धर्म को शाश्वत सनातन बोली उल्लेख करिछन्ति, वस्तुतः से हेउछि सामयिक और देशाछारमूलक। जुगे जुगे एही सबु विधि निषेधर परिवर्तन हुए। समाज विकासर नाना स्तरर रीतिनीति से सबु मध्यरे मिश्रित थाए। प्रकृत शाश्वत सनातन धर्म कौन ताहा गीतारे परमात्मा शिक्षा देइछन्ति, जाहा समस्त देशरे सबु जुगरे समस्त मानव पक्षरे सत्य। ताहा ही गीतार राजयोग। से जोग कालक्रमे नष्ट हो जाइछि। परमात्मा नूतन भावरे ताहा व्याख्या करिछन्ति। प्रथमे द्वितीय अध्याୟରେ 38 श्लोक पर्यंत से तत्कालीन समाजरे क्षत्रिय धर्मर प्रकृत आदर्श कौन थिला ताहा वैदान्तिक दर्शन आधाରରେ परिस्फुट करिछन्ति। तापरे गीतार प्रकृत जोग शिक्षा आरंभ होइछि। स्वजन मित्र मानक प्रति अहेतुक मोह थिला अर्जुनक कर्म मार्गर प्रधान समस्या। मु ही एमानक हत्यार कारण। एही कर्तृत्व अभिमान तांको मोहग्रस्त करि पकाइथिला। जेतेबेले पर्यंत व्यक्ति एहीपरि अहंकार जनित अज्ञानता मध्यरे बास करुथिबा, सेतेबेले पर्यंत एही सब समस्यार प्रकृत समाधान मिलिब नाही। तेणु गीता अति कठोर भावरे कहिछि, निर्मम हुଅ, निरहंकारी हुଅ, मु ओ मोर एही देह अभिमान त्याग कर। व्यक्तिगत वासना और लोभ परित्याग कर। भगवत इच्छा पूर्ण करने जीवन धारण करी कर्मरे तत्पर हुଅ। ଏହା ହେଉଛି एकमात्र प्रकृत समाधान। ଏହା ବିନା ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। अर्जुनଙ୍କର विषाद समग्र मानव जातिर विषाद को सूचित करुछि। से निज समस्याटी
ଯେପରି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜୀବନ ଓ କର୍ମର ସମସ୍ୟା ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମାଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟାକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଚଳିତ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରଣା ନେଇ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ସେ ମନେ କରେ, ଏ ସଂସାରରେ ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ, ଦୟା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଓ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କର୍ମତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସଂସାରରେ ଦୁଃଖମୟତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୀତା ତାହାର ଗଭୀର ସମାଧାନ ଦେଇଛି। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସଂସାରର ଦୁଃଖମୟତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଅନିତ୍ୟମ୍ ଅସୁଖମ୍ ଲୋକମ୍। କିନ୍ତୁ ଗୀତା କହେ, ଏହି ଦୁଃଖର ମୂଳରେ ଅଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଦୁଃଖରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଇହେବ ତେଜିତମ୍ ସ୍ୱର୍ଗାଃ। ସଂସାରର ମୂଳ ଅଜ୍ଞାନତା ନୁହେଁ, ଏହାର ମୂଳ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟୀ ପରାଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ଦୁଃଖର ମୂଳ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବିନାଶ କରି ସଂସାରର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ କଳୁଷିତ ବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ବିକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଗୀତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।